One. Hanggang double XL cash. Ito ma'am, working yung zipper nito, ha? At saka isang dress na paribon. O, madam ko, 1,100 pesos na lang yan, ma'am. Mura na yun, ma'am. 1,100 pesos. May makinis, 1,100. May makinis, 1,100 pesos. May makinis, 1,100 pesos. Makinis, 1,100. Makinis, 1,100. Nakamain po kay Jackpot, Madam J. Nancy. Nakamain po kay Bora, Madam Ellen Balagosa. Thank you so much po, Madam. Ito ba mo, pang summer. May belt na siya. O, bigay ko na lang, Madam ko. 950, dalawa na. Ang ganda nito. Mine, maganda. 950. Mine, maganda. Mine, 50. Hi, Madam Claire Gab. How are you? Ba't ka nawala? Nagbakasyon ka ba, Madam ko? Kumusta ka na? Ay, ma'am, eto, 1 and 2. Oh. Ma'am, 900 na lang to, ha? Mine puso 900. Mine puso 900 pesos. Mine puso 900. Nakamine po kayo makinis. Madam Ellen Balagosa. Thank you so much po, Madam. Thank you so much, ating mga Madam. Next. 1 and 2. Then, view ka mo. Hindi pa nag-Kimberly si Kimberly. 1 and 2. O, 900. Mine bilog 900. Mine bilog 900 pesos. Mine bilog 900. Bilog 900. 1 and 2. O, madam mo. 950 na lang to. Mine ako dito, madam ko ng ribbon 950. Mine ribbon